Atensyon, atensyon tabi, mga buli nina nyo, maray na aldaw. Magdungog, tadili kuning or otro. Iso, lalo na sa among mga loyal customers. Por dahil sa nangyayaring libok ninto sa kinakban, naapektuhan ang operasyon nin among pampasaherong barko. Dahil dyan, kaipuhan namong mag-adjust ning pamasahe. Madadagdagan ning 60%. Kurat ngo na, gapaliwanag pa ako. Iso, madadagdagan ning 60% ang dating rates, buda nakadepende sa per kilo ang pamasahe. Tayon, nganing maiwasan ang pagtundag. Kung gusto, magsakay. Yung dili, dimii. May kami nanilo. Pahagada ako ning ID. Pilang kilo? 80 kilos tabi, ma'am. 80. Ang ordinary namo asa 480. Pag aircon, 600 ikaning libreng cup noodles. Pag top load, 200 may libreng wifi. Harman, ordinary na lang. Ordinary na lang. Hamak ng presyuhan nyo man yan. Ang ticket mo. Kami Next! na mahar. Pilang kilo? 250, ma'am. 250. Ordinary, 960. Aircon, 1,200. Ikaning libreng cup noodles. Pag top load, 400 may libreng cup noodles man. Kaminahan. Uya, basta ato ang gira, ma'am. Hamak ng pamasahe Per kilo nga, naman di yan. ba? Kabago pa ako ning taram. Ikagadungog. Dahil nunay lang, itupload mo na lang. Top load. Ulit-ulit. Taray-taray, klulain man sana. Oh. Next! ID, pilang kilo? 50 tabi, ma'am. Tapos sila loves ko 60. Gahingunay ako. Ay, narigla ka, ma'am. Aircon, 400. Ordinary, 550. Top load, 670. Ma'am, kandungan na lang kami nila loves, ma'am, para tipid. Kandungan. 4 na oras lang yang biyahe. Magakandungan ka mo. Tugas ning bangkudan mo ah. Kami naharmahar ning gasolina, puro pa kamo kagatlonan. Kahinur harapad ning barko, magakandungan ka mo. O sige, kung gusto nyo magkandungan, doon ka mo sa top load. Ha? Ganda ka, ma'am. Ganda. Ang kuri-kuri mo. Eh ikaw, kalain-lain mong yan. Puro ka mo kahitlian. Pag kita nagkaturundag, muli iniina nyo. Masyadong bitter. Oh, next!